দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ভিতরে থাকা অফিসারদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন সাংসদ আইনজীবী কল্যাণ মুখোপাধ্যায় একাত্ম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে এটা সব বক্তব্য ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই গতকাল সেই বৈঠকে যোগ দিতে সময় ঘন্টাখানেক আগে যেই সময় বিকেলের দিকে ব্যাগ নিয়ে দাদা ব্যাগ নিয়ে হাতাহাতি করো না এটা বুঝা ব্যাগ নিয়ে आप कुछ तो बोलिए सीआईडी अधिकारी 1 घंटे के ऊपर हो गया है আমাকে যেতে দেবেন একটু বলিয়ে আপনারা আমাকে যেতে দেবেন আপনাকে দেখতে ममता मेरे घर में ममता बंदोपाध्याय उपस्थिति क्या आज देखा जाता है क्या बोलिएगा दीदी ये कत क्या बोलिएगा ममता बंदोपाध्याय नहीं बोलिए दिल्ली बोलिए एब्सेंस है बोलिए सर एब्सेंस है अभी तो ममता मेरे घर के सामने में मदन मित्र पूरा घुस रही है आप क्या बोलिएगा सर শুভেন্দু অধিকারীর লোক বিজেপির লোক সেই বিজেপির লোকগুলোকে উইটনেস হিসেবে নিয়ে এসেছে আপনারা কি করবেন সরকারি আধিকারিক সরকারি লোকাল উইটনেস তাদের থেকে কাউকে পাইনি ওই রাস্তায় যাকে পেয়েছি তাকে ধরে নিয়ে আসছি তাদের ধরে নিয়ে এসছে না বিজেপির লোক দুটো বিজেপির মিছিল করেছে শুভেন্দু অধিকারীর লোককে উইটনেস হিসেবে নিয়ে এসছে ওরা যেটা বলছে ওরা যেটা ভাই এরকম ভাবে কথা বলে উত্তর দেবো না তাহলে চলে যাচ্ছে আপনারা সবাই প্রশ্ন করলে ঠিক আছে না কোথায় থাকবো আপনি বলবেন না এবার হয়নি আজ তাহলে ছেড়ে দিচ্ছি আপনি বলুন আপনি বলুন কারণ আপনাদের সবাইকে কথা বলতে হবে আপনি বলুন আপনারা সবাই যদি কথা বলেন আমার কোনো কথা বলার নেই আপনি বলুন কি অভিযোগ কি আপনাদের मेरा एलिगेशन है आप इधर এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে মিছিল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু লোককে কিছু মতন ঠিক করছে কল্যাণদা বলছে দুজনকে নিয়ে আসা হয়েছে সাক্ষী হিসাবে
বলবেন কি হচ্ছে আমি বলবো না, আপনি আমাকে বলতে দিন, তারপর তার প্রশ্নটাকে বলবো। आप अकेला ही सफिशिएंट सब कुछ नष्ट करने के लिए, सब कुछ नष्ट करने के लिए आप अकेले। आप कौन चैनल का है? हैं? आप कौन चैनल का है? आपका चैनल कौन है? आपको शुभेंदु अधिकारी ने भेजा है? आप बीजेपी का भेजा है? बीजेपी का भेजा है? ওনারা এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস সার্চ করার জন্য। ওদের বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু 30B হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে রেজুলেশন নেওয়া হয়েছে, অতএব রেজুলেশনের কপি এখানে আছে, অতএব রেজুলেশনটা এখানে সার্চ করার জন্য এসছে। আমি বললাম যেখানে মিটিং হয় সেখানেই কি হয়? না, যেখানে মিটিং হয় সেখানে রেজুলেশন থাকে। তাহলে গাছতলার মিটিং হলে তাহলে সেখানে থাকবে, রবীন্দ্র সদনের মিটিং হলে রবীন্দ্র সদনের রেজুলেশন থাকবে। মিটিং যেখানে হয় সেখানে যদি রেজুলেশন হয়, এই যদি সিআইডির বুদ্ধি হয়, তার মানে কি হচ্ছে বুঝতে পারছেন? অথচ অভিষেক ব্যানার্জিকে রেজুলেশন নিয়ে দেখা করতে বলেছে। তুমি একদিকে বলছো অভিষেক ব্যানার্জিকে নিয়ে রেজুলেশন দেখা করতে, আর এখানে এসে রেজুলেশন সার্চ করছো, এটা দুটো ইনকনসিস্টেন্ট। এর সঙ্গে দুজন ভদ্রলোককে নিয়ে আসছে, বুঝবার চেষ্টা করুন, পুলিশ ছাড়া দুজন সিভিক লোক রয়েছে। এই দুজন সিভিক লোককে উইটনেস হিসেবে নিয়ে এসছে যারা বিজেপির লোক, সঙ্গে করে বিজেপির লোককে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। তারা কি একটা সাউ কোথায় থাকে, কাঠুয়া পাড়া না কোথায় কি একটা বললো, আরেকজন কি বললো, তারা লোকাল না, তাদের ওই উইটনেস থাকার দরকার আছে। উইটনেস আপনাদেরকে এসে বলবে, আপনারা জিজ্ঞেস করে নেবেন কি পেয়েছে না পেয়েছে, আমি তো বলা যাবে না। আপনারা উঠে যাচ্ছে, এই তো সবে সার্চ হলো, তারপর দেখি। अरे शुभेंदु अधिकारी चमचा बढ़िया, शुभेंदु अधिकारी चमचा बढ़िया, शुभेंदु अधिकारी चमचा बढ़िया, शुभेंदु अधिकारी चमचा बढ़िया। এটা দেখুন, গতকাল 19 থেকে 20 জন এমপি জানেন আপনারা অন্য ব্লক তৈরি করেছে এবং তারা নরেন্দ্র মোদীকে যেহেতু সাপোর্ট করছে, নরেন্দ্র মোদী যেহেতু তাদের নেতা হয়ে গেছে, তাই আজ শুভেন্দু অধিকারী সিআইডিকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে মমতা ব্যানার্জির বাড়িতে, যাতে জানে সবাই যে মমতা ব্যানার্জি আজকে দিল্লিতে আছে, সবাই দিল্লিতে রয়েছে। এটা জেনে শুনে মমতা ব্যানার্জির ইমেজ নষ্ট করার জন্য এটা কাজ করেছে। বাংলার মানুষ এর বিচার করে নেবে। দিনের পর দিন শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে হিংসাত্মক হয়ে যাচ্ছে, যেভাবে অটোক্রেট হয়ে যাচ্ছে, যেভাবে সবাইকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, যেভাবে মানুষকে অ্যারেস্ট করছে, যেভাবে মানুষ এসে হ্যারাস করছে, যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হ্যারাস করা হচ্ছে এখানে, এই ভারতবর্ষে কোনোদিন কোথাও হয়নি। হি ইজ অ্যান অটোক্রেট, হি ইজ জেলাস। শুভেন্দু অধিকারী ইজ এ ভিন্ডিকটিভ পারসন। শুভেন্দু অধিকারী 10 থেকে 12,000 লোককে অলরেডি ধরে নিয়েছে, অ্যারেস্ট করেছে এবং ক্রিমিনাল। হলো তো এখনই, এটা তো হলো এখনই, তা কখন করবো? কোর্টে যাবো, বিকেল 5টায় কোর্ট খোলা আছে নাকি? दादा सीआईडी क्या कह रहे हैं? दादा सीआईडी क्या कह रहे This हैं? is not in accordance with law. Because Mamata Banerjee is not in a picture. Neither any FIR has been lodged against Mamata Banerjee, nor she has been called as a witness anywhere. This is a vindictive attitude initiated by Shubhendu Adhikari, Chief Minister. He is arrogant, he is autocrat, he is a vindictive person. Absolutely a vindictive person. For his vindictiveness, thousands and thousands of persons have been arrested. Today he has sent the police CID to the Mamata Banerjee residence. I asked them why you are here. Well, then they said that the meeting has been taken place here, that's the reason we have come.
I said wherever the meeting has been taken place, resolution remains there. Well, yes, resolution remains there. If a meeting is taken place in a hall, auditorium, resolution will be there. This is our CID. This is our criminal investigation department. This is totally to harass Mamata Banerjee. Sir, they have cited any reason for this searching? They have cited any reason for this searching? No, that I have said to you. They have said that regarding the two resolutions, and these two resolutions, since yesterday, it is the subject matter of the Calcutta High Court. Already we have filed it. But this CID doesn't know. Well, we don't know. Now, what is the CID is about? What is the CID is about? If they do not know anything, these resolutions, copy of the resolutions have been filed yesterday before the Calcutta High Court. And copy has been served upon the Speaker, upon the Ritubrata Banerjee, and also others. This is only for harassment. Absolutely to harass Mamata Banerjee. This has been done, and just to malign her, this has been done by Shubhendu Adhikari, Chief Minister. A vindictive Chief Minister who has destroyed the constitutional right, everyone's right of the Trinamool Congress in West Bengal. He has taken the democracy at totally undemocratic state, this state of West Bengal is. বলুন আপনি কি বলছেন? No, nothing. No. There is no. No. Not at all. No. According to them, there are two signatures on that date itself. 19th itself, there are two signatures. আমার সাথে কথা হয়। আমি তো ফ্লাইটে ছিলাম, আমি তো নাম कोल्लंदा एक सवाल है जहाँ पे ईडी আপনি শুধু প্রশ্ন করবেন कोल्लंदा जहाँ पे ईडी सीबीआई 15 साल में कोई बड़े मामले में यहाँ पे नहीं आया, सीआईडी को ऐसा क्या मिल गया कि वो ममता बनर्जी के घर पे 30 लोगों लेके पहुँच गया? वो लोग आए हैं और उन लोग का बॉस शुभेंदु अधिकारी को खुश करने के लिए वो लोग सोच रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी पैसा देता है, वो लोग शुभेंदु अधिकारी का बूट चाटता है, उन लोग का बॉस है शुभेंदु अधिकारी, उसको खुश करने के लिए इधर आया है, और कोई कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। They want to make happy Shubhendu Adhikari, Chief Minister, that is the CID officers have come here. Okay, thank you. আবার ঘুরে আসবে। पार्टी का पास अगर इंफॉर्मेशन होता तो हम लोगों पास तो सीआईडी गए थे, तो जिस केस में हम लोगों पास ऑपरेट किया था, बहुत सारे लोग को ऑपरेट किया, लेकिन दीदी के एब्सेंस में उनके घर में जाना ये ठीक नहीं है। ममता बनर्जी से बात हो पाई? ममता बनर्जी से बात हो पाई? इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। डराने की कोशिश हो रही है टीएमसी को, डराने की पूरा माहौल ही वो चल रहा है, वो डर का माहौल, वो भयहीन और भरोसा आउट हो गया। जो पार्टी ऑफिस का एड्रेस है वो ममता बनर्जी के घर के साथ है, तो ये उनका कारण था कि ममता बनर्जी के घर आना। ये तो आपसे मैं सुन रहा हूँ, लेकिन किस केस में आया, क्यों आया, ये तो हमारा मालूम नहीं है। तो जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें वो पूछताछ कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने हमारा लीडर सुभाषिष चक्रवर्ती और जो अंदर में है वो ये बता रहा है। 30 लोगों का एक टीम पहुंचती है, 30 लोगों का एक टीम पहुंचती है सिग्नेचर केस में, तो सिग्नेचर में केस में क्या तहकीकात करना है कि 30 लोगों का टीम पहुंच गया? देखिए, कौन केस में है, कौन केस में नहीं है, ये तो हमारा पास इंफॉर्मेशन ऑफिशियल कुछ नहीं है। तो जो भी हो, जब ममता दीदी दिल्ली में है, सब लोग जानते हैं, अनाउंस प्रोग्राम था, उस टाइम में
एक लेडी एक्स चीफ मिनिस्टर लीडर ममता बनर्जी जैसी उनके घर पर उनके एब्सेंस में ये इन्वेस्टिगेशन और क्या चल रहा है कौन जाने। दीदी से बात हुई आपकी? बात हुआ दीदी से बात हुआ? क्या इन्फॉर्म करके आना चाहिए था?